गुड मॉर्निंग ओडिशा महांत न्यूज रे आपनकु स्वागत। आज 23 अगस्त शुक्रवार मु आपनक पई नै आसीची देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपनकु अनुरोध वीडियो को संपूर्ण देखिबे और याकु लाइक करिया पई भूलिबे नाही और आम वीडियो को आपण माने को जिल्ला रु देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। खबर नंबर 1 ओडिशा रे मिलिची सुना खणीर संधान। मंत्री ओडिशा रे सुना खणीर संधान मिलितिबा कहिले खणी मंत्री। विधानसभा बजेट अधिवेशनर द्वितीय पर्यायर तृतीय दिन रे प्रश्नकाल समय तारा बाहिनी पति प्रश्न खनि मंत्री विभूति जेना उत्तर रखी यही सूचना देइछंती। तारा बाहिनी पति प्रश्न खनि मंत्री विभूति जेना कहिछंती देवगढ़ जिल्ला आडास रामपाल्ली अंचल में सुनापथर संधान मिली। जीएसआई द्वारा तंबा पथर अन्वेषण बेले मिली सुना संधान। यही अंचल में सुना गच्छित थिबा भूतात्विक आकलन जनापड़ी एबे एई खनिज ब्लॉक को नीलाम पाई प्रस्तुत करा जाउछि बोली मंत्री कहिसंती। खबर नंबर 2 राज्य में 14 जिला को रही भूमिकंप भय। राज्य में 14 जिला को रही भूमिकंप भय। भूस्खलन प्रवण अंचल हेउछि गजपति जिला। विधानसभा कांग्रेस विधायक पवित्र साउटांक प्रश्नर उत्तर रखिले राजस्व और विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। से कहिसंती जे राज्य में एकमात्र जिला भावे गजपति भूस्खलन प्रवण अंचल भाव चिन्हट होइछि। जिले में 129 टी भूस्खलन प्रवण स्थान रही। सेहीपरि जोन 3 भूमिकंप भय थिबा जिलागुड़िक हेउछि जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, पुरी, खर्दा, कटक, जाजपुर, ढेंकानाल, अनुगुल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बरगढ़, बालेश्वर एवं मयूरभंज। सुरेश पुजारी कहिसंती जे भूस्खलन ह्रास पाई विभिन्न विभाग पाणीपाग निर्देशालय अमृता विश्व विद्यापीठ केरल मध्य लगातार समन्वय बैठक बसुछि। अधिक सर्वे पाई ओसडम एवं अमृता विश्वविद्यालय मध्य चुक्तिनामा स्वाक्षर होइछि। खबर नंबर 3 लक्ष्मी बस योजना 374 कोटी क्षति उत्तर रखिले परिवहन मंत्री। विधानसभा बजेट अधिवेशनर तृतीय दिन में विरोधी हो हल्ला भितर विधायकों प्रश्नर उत्तर रखिंट परिवहन मंत्री विभूति भूषण प्रधान। एही क्रम लक्ष्मी बस योजना विषय उठाई केते लाभ और केते क्षति होइतबार हिसाब मागिथिले विधायक। प्रश्नर उत्तर रखी मंत्री कहिसंती जे सारा राज्य में कार्यकारी होइतबा लक्ष्मी बस गोटे वर्ष में मोट 359 कोटी 12,44,640 टंका खर्च होइतिला। एथिरु आदाय होइतिला मात्र 25 कोटी 3 लक्ष। एही योजना 374 कोटी 8,58,000 टंकार क्षति होइतबा मंत्री सूचना दैछंती। खबर नंबर 4 12 घंटे 10 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब रो सबु रेकर्ड भांगिले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पर्तुगाल किंबदंती फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबल इतिहास रे अनेक रेकर्ड भांगिछंती। फुटबल रोनाल्डो नाम अनेक रेकर्ड हेले एबे क्रीडा जगत बाहर क्रिस्टियानो एक स्वतंत्र रेकर्ड निज नारे करिसंती। वास्तव में रोनाल्डो निकटरे तांकर एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करिसंती। से तांकर नुआ यूट्यूब चैनल सहित एकाधिक रेकर्ड भांगिसंती। से यूट्यूब रे द्रुततम 1 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़िबार रेकर्ड भांगिसंती। रोनाल्डो मात्र 90 मिनिट रे 1 मिलियन सब्सक्राइबर निज चैनल रे जोड़िसंती। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को चैनल लॉन्च हेबा परे सब्सक्राइबर संख्या बढ़िबारे लागिछि। एही चैनल रे 12 घंटा मध्य 10 मिलियन सब्सक्राइबर जोड़ी होइछंती। खबर लेखा हेबा पर्यंत तांको चैनल रे 20 मिलियन रु अधिक सब्सक्राइबर अछंती। खबर नंबर 5 शेख हसीना को लागिला बड़ झटका रद्द होला पासपोर्ट। बांग्लादेश मध्यवर्तीकालीन सरकार नेले बड़ निष्पत्ति। सरकार शेख हसीना कार्यकाल समय सांसद मानकु दिया जाइतबा समस्त राजनैतिक पासपोर्ट को सरकार बातिल करिसंती। एही निष्पत्ति सहित पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना पासपोर्ट को मध्य रद्द करा जाइछि। बांग्लादेश गृह विभाग पक्षरु एने सूचना जारी करा जाइछि। खबर नंबर 6 घाई को खसिला यात्रीवाही बस 6 मृत 22 आहत। लद्दाख रे भयंकर सड़क दुर्घटना। लेहरु पूर्व लद्दाख अभिमुखे जाउतबा एक घरोई बस 200 मीटर गभीर घाई को खसी पड़ी। एही दुर्घटना 6 जन यात्री मृत्यु घटिथिबा बेले 22 जन आहत होइचंती। समस्त आहतंकु चिकित्सा पाई जिला डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। घटनास्थल रे उद्धार कार्य जारी रहिछि। खबर नंबर 7 मंकी पॉक्स को नहीं एम्स जारी कला सतर्क सूचना। समग्र विश्व में एम पॉक्स मामला 2 गुण वृद्धि पाइबारे लागिछि। एही भाइरस को नहीं सारा विश्व में सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। सेहीपरि
ପାକିସ୍ତାନରେ ମଙ୍କିପକ୍ସର ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ ଭାରତରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭାଇରସର ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମ୍ସ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାରି କରିଛି। ଏମ୍ସ କହିଛି ଯେ ମଙ୍କିପକ୍ସ ଗୁରୁତର ରୋଗ ଅଟେ। ଯଦି ଦେହରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଚିହ୍ନଟ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ମଙ୍କିପକ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର 3ଟି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନୋଡାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କରାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବେ। ଖବର ନମ୍ବର 8, ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଘଟଣା। ଚୋରା ମଦ ଭାଟିରେ ବୁଲିବ ବୁଲଡୋଜର, 117 ଜଣ ଗିରଫ। ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆକ୍ସନ। ବେଆଇନ ବା ଚୋରାରେ ଚାଲିଥିବା ମଦ କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି କାରବାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଚୋରା ମଦ ଭାଟିରେ ବୁଲଡୋଜର ଚାଲିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 127 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଖବର ନମ୍ବର 9, ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାମଲା। ପୋଲିସ ହାତରେ ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ସିମ୍ ବକ୍ସ ମାମଲାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ କମିଶନର ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ହାତରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଆସାଦୁର ଜମାନର ଫଟୋ ଜାରି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ଧରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ସେ ବାଂଲାଦେଶ ଢାକାରେ ରହି ଆତଙ୍କୀ ନେଟୱାର୍କ ଚଳାଉଥିଲା। ଢାକାରେ ରହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଞ୍ଚି ସିମ୍ ବକ୍ସ ସେଟଅପ୍ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସୁଇଚ୍ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖୁଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳର ରିମାଣ୍ଡ ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହେଉଛି। ରାଜୁ ମଣ୍ଡଳକୁ ଏନ୍ଆଇଏ ଜେରା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ କେତେକ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସିମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୋଲିସ ହାତକୁ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ରାଜୁକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ କମିଶନରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 10, ରାଜନୀତିରେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଦଳର ପତାକା। ଅଭିନୟ ପରେ ଏବେ ରାଜନୀତିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାମିଲ ମେଗାଷ୍ଟାର ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସେ ନିଜର ଦଳୀୟ ପତାକାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇରେ ପାୟାନୁର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଜର ଦଳ ତାମିଜାଗା ଭେଟ୍ରିକାଝାଗାମର ପତାକା ଓ ଚିହ୍ନ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦଳ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବ। ତାଙ୍କ ଦଳର ପତାକା ଉପରେ ଭାଗରେ ଲାଲ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ମାରୁନ ଓ ମଝିରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ହାତୀ ଏବଂ ମଝିରେ ଏକ ମୟୂର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଫୁଲର ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ। ଖବର ନମ୍ବର 11, ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ଦିଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବିଜ୍ଞାନ ଯୁବ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟ୍ଟାନଗର ପୁରସ୍କାର। ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ଦିଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁବ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟ୍ଟନାଗର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଗୁରୁବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 33 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରଥମ ସଂସ୍କରଣରେ ବିଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ, ବିଜ୍ଞାନଶ୍ରୀ, ବିଜ୍ଞାନ ଯୁବ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଦଳ ଭଳି 4ଟି ବର୍ଗରେ ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ 33ଟି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଯୁବ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଭଟ୍ଟାନଗରରେ ଡକ୍ଟର ଦିଗେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 12, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆଶ୍ୱାସନା। ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର। ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଦୀର୍ଘ 11 ଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାରା ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏନେଇ କୋର୍ଟ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ନିଜ ଆଡୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।